Mislim da će nastavak epizode biti zanimljiv. Snimimo ono do čega sam i došao. Svaka rupa koju ovdje vidite je zapravo grobnica Inka. Ovdje već sad imam problem. Puls mi je negdje oko 140. Daju onako pravu mistiku mestu. Dosta ne znam i šta sam rekao. Kako čudno izgleda. Buenas tardes. Bien, ¿tú? Lleve regalos para Navidad. Para Navidad. Un día de trabajo. Venti. Sad, verovatno izgleda mnogo bolje. Ovo je samo za mene. Već ću pojesti gvinejsko prase nego mleveno meso. Ovo mu je verovatno džigerica. Što da vam kažem? Gvinejsko prase. Ovo ima neki čudan ukus. Kao da sam dobio trticu od pileta. Evo, mesa nema nigde. Posle ovog ću morati jem negdje na ručak. Wow. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Tmurno jutro u peruanskim Andima. Očekivano jer je decembar, početak kišne sezone, koja će trajati do kraja marta. Zato nemam vremena za kalkulacije. Šta god da me dočeka, spreman sam. Mada, izostanak kiše bi bio pun pogodak za moj današnji zadatak, jer stigao sam do čuvene Urubambe, svete doline Inka. Smeštena je na 20 km od Kuska, nekadašnje Inka prestonice. U kolonijalnim španskim dokumentima se pominje kao dolina Yukay, a deo Inka carstva bila je u periodu od 1000. do 1400. godine. Ova plodna dolina, koja se proteže između gradića Ollantaytambo i Pisak, gde sam ovog jutra i krenuo, navodnjava reka Urubamba. Vidite je sa vidikovca uz spomenuti Pisak, u koji ću se vratiti kasnije, jer prioritet mi je čuveni Inka kompleks sa terasama nadomak samog grada. Taj arheološki deo naselja jedan je od najvažnijih u svetoj dolini Inka. To se pre svega odnosi na nizove poljoprivrednih terasa usečenih u planinu i oivičenih kamenim zidovima, koje su napravljene da se obrađuju pomoću ručnih plugova. I dan danas ratari koji su potomci Inka uzgajaju različite kulture na njima, ali i padinama. Ispod mene se nalaze prepoznatljive terase, pravo su arhitektonsko remek dela, sačinjeno ljudskom rukom. Dole je sveta dolina, tako da mislim da će nastavak epizode biti zanimljiv. Što se samog utvrđenja tiče, namena nije poznata, mada većina istoričara smatra da je to bila zona odbrane južnog ulaza u svetu dolinu. Također, njegova lokacija je kontrolisala put koji je povezivao carstvo Inka sa granicom prašume, pa je tako mogao da zaštiti Kusko od mogućih napada plemena koje su živjela u ovom regionu. Lokalitet je svakako bio observatorija i verski objekat. Iako je bio ojačan bedemima masivne citadele, Inke se nikada nisu povukle ovdje da brane svoje carstvo od Španaca. Kada se Manco Inka pobunio protiv Španaca 1534. godine, zauzeo je položaj prvo kod Kalka, 18 km dalje nizvodno, pre nego što se povukao u Ollantaytambo. To ukazuje da je smatrao da je Pisak jednostavno bio previše blizak Kusku, koji je Inkama bio prioritet kao glavni grad. Da je bio dobro čuvana tajna, govori i podatak da se ne spominje nigde u španskim spisima. Danas je zaštićeno područje i od 1983. kao i Machu Picchu deo je kulturnog nasleđa Perua. Ako o čemu, ja o vremenu. Šta ću? Od njega mi zavisi snimanje. Pogledajte kako je divno vreme. Generalno za fotografiju je vreme super. Neka ostane ovako idealno. Ja već sada vidim da je slika fenomenalna. Međutim, ne treba mi kiša. Pa se nadam da će do kraja dana ostati ovako. Ne treba mi sunce, ali ne treba mi ni kiša. Naravno, ovo je jedna od glavnih turističkih atrakcija svih koji dođu u Cusco i koji idu do Machu Picchua. Zato ima mnogo ljudi i turista. Mislim sada nema zbog situacije sa Covidom, ali čisto da vam pokažem širok ugao. Meni sad sve delo je tamno zbog ovih oblaka, ali se nadam da će biti sve ok i da ću uspjeti da snimim ono do čega sam i došao. A iznad terasa u visokim stenama nalaze se opljačkane grobnice najvećeg prehispanskog groblja u regionu. Ovo ispred što vidite nije obično brdo. Svaka rupa koju ovdje vidite je zapravo grobnica Inka.
Naravno, Inke su čak i kada su sahranjivale, znači uvijek imale neka pravila ko je gdje sahranjivan. Sahranjivani su po hijerarhiji, pa su grobnice najsiromašnijih bile male i na dnu, dok su plenstvo i vladari imali ogromne grobnice na samom vrhu. Iznad terasa i najviše tački kompleksa nalazi se osmatračnica sa visokim odbrambenim bedemom. Funkcija je očigledna, jer kada imate ovakav pogled na dolinu, ništa ne može da vam promakne. Ovdje već sad imam problem. Ovaj prolaz je jako uzak. Evo vidite, otprilike u širini mojih ramena. Ali moram dolje zato što želim da vidim kakav je pogled na terase odavde i dolinu. Malo ću da se skupim, pa šta radim? Meni problem, ali ne i Inkama, koje su u proseku bile niže od mene za oko 30 cm. I u skladu sa tim pravili su ove prolaze. Wow. Kakav pogled. Nevjerovatno. Istrošit ću celu bateriju s obzirom da na svakih 10 metara zastajem i pokušavam da snimim iz kog ugla se terase vide najbolje. A u suštini pokušavam da dam sebi malo vremena da dođem do vazduha s obzirom da još uvijek nisam se prilagodio nadmorskoj visini koja je preko 3500 metara, tako da još uvijek mi je teško da dođem, da se popnem. Uspon od nekih, šta ja znam, 200 metara traje kao da je 2000 metara, a puls mi je negdje oko 140. Bez obzira na sve, nema stajanja dok ne završim sve što sam naumio danas. Nekoliko civilizacija, počevši od 800. godine pre nove ere, koristilo je ovo područje zbog bogatog zemljišta, pre svega za poljoprivredu, uključujući i Inke koje su vladale do dolaska Španaca. Spuštam se dole u podnožje kako bi snimio terase, što bi rekli, iz donjeg rakursa. Sada ono što je zanimljivo, vi kada gledate terase iz ovog ugla, deluju da su niske, međutim, ja sam ušao u jednu od terasa. Sad ćete vidjeti. Ja imam 1,90 m. Naravno, pogledajte kako su rađeni, znači ovo je samo kamen i mogu da primijetim između kamena se nalazi blato, odnosno glina. Sveta dolina je bila najvažnija oblast za proizvodnju kukuruza, a pristup kroz nju do tropskih oblasti je olakšao uvoz proizvoda kao što su list koke i čili paprike u sam Cusco. Kukuruz je bio prestižna kultura za Inke, posebno za pravljenje čiče, fermentisanog kukuruznog pića koje su konzumirali u velikim količinama na svojim brojnim ceremonijalnim gozbama i verskim ritualima. Inke su po običaju delile osvojene zemlje na 3 manje više jednaka dela. Za cara, verske ustanove i zajednice samih farmera koji su je obrađivali. U 1400. Sveta dolina je postala područje kraljevskih imanja i seoskih domaćinstava, a većina arheologa veruje da i sam Machu Picchu izgrađen kao imanje Zapača Kutija, jednog od najmoćnijih Inka vladara. Iznad samih terasa, odnosno na samom vrhu terasa, nalaze se građevine u kojima su živjeli ljudi koji su obrađivali ove terase. Ove poljoprivredne terase, zvane andeni, izgrađene na padinama koje okružuju dno doline, i danas su najvidljiviji i najrašireniji znaci civilizacije Inka u Svetoj dolini, koja je puna arheoloških nalazišta, dok na okolnim obroncima živi autohtono domorodačko stanovništvo. Mislim da je pravo vreme da ga upoznam, pa se spuštam u grad. Mogu vam reći da sam imao prilično sreće kada su u pitanju vremenske prilike, s obzirom da je prijatnih 14-15 stepeni. Doduše nema sunca, ali ovdje se ono rijetko pojavi, oblaci su sivi, ali nekako daju onako pravu mistiku mestu. Divno, divno, zaista divno. Generalno Peru je predivna zemlja, puna nekih tajni,
puna predela nestvarnih. I ovdje doći samo jednom, 2-3 puta premalo. Treba mnogo više vremena. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Manga! Trip! Jej! Grad je podeljen u arhitektonskom smislu na deo iz doba Inka, ali i onaj iz kolonijalnog perioda kada je kraljev zamjenik Francisco de Toledo na ostacima Inka ruševina podigao nove građevine, što je generalno bio slučaj nakon dolaska Španaca. Zbog sve te burne prošlosti, ali i geografskog položaja u srcu Svete doline i prirodnog okruženja, Pisak je jedno od njenih najšarmantnijih naselja. Tome u mnogome doprinosi čuvena pijaca tradicionalnih zanatlija, koji ovdje prodaje unikatne proizvode lokalnih zajednica. Možda vam ovo ne deluje kao najzanimljivija turistička atrakcija grada kao što je Pisak. I ovo je čuveni market. Međutim, generalno, market nije na ovom mjestu, premestili su ga i on se nalazio se ranije na glavnom gradskom trgu. Međutim, danas na glavnom gradskom trgu su radovi, stavljaju se neke ploče ili ostalo, pa možda to i kao kod nas, menjaju ploče godišnje, popločavaju, pa vade, menjaju. Dobro, nećem sad o tome. Poenta je da sam došao do čuvenog marketa gdje se prodaju razne rukotvorine, nema velike gužve, polovina decembra je, nema ni turista, ima korone po njima, tako da je ovo poluprazno. E sad, jedino mjesto da mi ne odgovara da nema mnogo ljudi, da nije prazno su pijace. Kao što ste primetili, poprilično me omelo, što bi se reklo, tako da uopšte ne znam šta sam rekao. Razboji, kape i kaputi od vune alpake, srebrni nakit, razni ukrasi, frule, rančevi i mnogo toga. Ručna su radinost i ukrašeni jarkim bojama, što za rezultat ima pijacu kao iz bajke. Na svakom koraku bit ćete zadivljeni svime što svaki štand nudi. Međutim, problem je što nema kome da se nudi. Kako čudno izgleda. Pijaca je mjesto gdje uvijek ima najviše ljudi, gdje god da sam snimao i gdje god da sam bio. Ovdje bukvalno sem prodavaca nema nikog. Još sam rekao, već je druga polovina decembra. Ovdje su rigorozni po pitanju korone, svi nose duple maske, obavezna je vakcinacija, nigdje ne može jeti bez PCR testa, to isto važi i za turiste, što znači da na svaka 3 dana moramo da radimo PCR testove kako bi mogli da dolazimo na pijace, a na same pijace ljudi koji su vakcinisani mogu da dođu i još plus obavezne 2 maske moraju da imaju. Neke tezge su i zatvorene, ali kao što sam rekao, pogledajte ovaj glavni deo, nigde nikog. Ovo pijaca je poznata po tim rukotvorinama. Buenas tardes. Bien, tu? Bilo bi bolje da ima mnogo više ljudi, ali nema. Slabo prodaje. Nema. Hola. Lleve regalos para Navidad. Para Navidad? Special place. Da, sad je i Navidad, odnosno približava se Božić i buenas tardes. I približava se Božić i onda oni moraju naravno da tada im prodaje verovatno cveta, međutim u situaciji korone, buenas tardes, kao što sam rekao, ništa ovdje ne cveta i sve je poluprazno. Kažu, najveća gužva je nedelja, kada lokalne kečua zajednice iz okruženja dolaze do pijace kako bi prodale svoje proizvode, ali se i opskrbile zalihama za narednu sedmicu. Treba li da spomenem da je danas nedelja? Definitivno, kada dođete na ovu pijacu, sigurno biste kupili i ono što vam treba i ono što vam ne treba, jer potpuno mami. Ali ja se trudim da se sad skoncentrišem na snimanje i da uopšte ne gledam šta ima u prodaji. Prodavci su ovdje ljubazni i uvek dobro raspoloženi, pa sam se na kraju ipak odlučio za kupovinu. Naravno, ne valja otići s ove pijace praznih ruku, a ja sam poznat kao osoba koja ne voli baš da kupuje, jer pored sve opreme koje nosim sa sobom, još fali da nosim i razne džempere, bridža, frule i ostale stvari koje se prodaju ovdje, ali valja se nešto uzeti, tako da sam pronašao ono što mi treba. Treba mi za mi sombrero.
Ukrasne trake za sombrero našao sam i u Kusku, ali mi rekoše da su ovde mnogo kvalitetnije i bolje. Treba mi nešto... Jesno? No? Je to veliko? Koja je cena? Kvanta? 15. 15? 15. Da, izrađene su od prirodnih biljnih materijala. Natural. Esto es anelina, esto es tinte natural, con hierbas, plantas. Plantes. Natural. Ovde kažu, ako niste spremni za cenkanje bez obzira koliko nisko bila cena, onda nemojte da dolazite na pijacu. Znači što ste dalje od... Time sam se i vodio, iako sam znao da ću platiti prvu cenu. Treba mi plava, azul. Esa. Saco. Koliko za nju? Espresso? 20. Za ovakvu jednu potreban je ceo dan rada. Ese es 20, yo lo voy a dar en buen precio, medio 20. Es un día de trabajo. Ese es el... 20. Gracias. Gracias. Evo. Sad, verovatno izgleda mnogo bolje. To je to. Kupovina završena. Vraćam se u Kusko tačno za ručak. Koliko mislite da sam u najpoznatijem restoranu u Kusku samo zbog toga da bi proverio društvene mreže, varate se. Ovde sam kako bih proverio sve relevantne informacije vezane za moju poručbinu koja stiže. Uskenje je najpoznatiji tradicionalni restoran u Kusku gde možete probati pre svega njihova tradicionalna jela. Tako da su mi rekli da nikako ne napuštam Peru ako ne probam kuji. Kuji ili jednostavno gvinejsko prase, morsko prase ili jednostavno samorac je na jelovniku u Andima i generalno u Peru već 5000 godina i gotovo se nalazi u svakodnevnoj ponudi svih restorana, a i u brojnim domaćinstvima širom zemlje. Tako da će Maričić probati kujija, jer moram, rekli su mi ne smeš da odeš da ne probaš kujija. Kažu da je poput piletine, pa vidjet ćemo. Ovde se uvek traži mesto više, posebno nedeljom, kada čitave porodice dolaze na ručak, uživajući u tradicionalnim plesovima brojnih domorodačkih naroda koji su sastavni deo repertoara. Da nema korone, kažu mi da bih morao da rezervišem po nekoliko dana ranije. A dok čekam glavni obrok, stiglo je i piće. I to ne bilo koje. Naravno, dok ne stigne kuj kao glavno jelo, ne, ovo nije za više osoba, ovo je samo za mene. Ovdje ima litar čiče. Čiče je također tradicionalno piće koje je popularno ne samo ovdje u Andima, nego generalno u čitavom Peru i dobije se fermentacijom ljubičastog kukuruza, odatle i ova boja. Naravno, Peruanci ne bi bili Peruanci kada ne bi dodali još neke stvari poput šećera, recimo, ili šećerne trske, kako bi taj ceo napitak bio što slađi. Probao sam čiču do sada na raznim mjestima, ali su mi rekli da je čiča ovde u Kusku drugačija. Tako da ću vam... Divan. Nije neka velika razlika u odnosu na sve ostale, ali osjeća se taj neki karanfilić koji oni dodaju. Naravno, slatko je do bola, ali šta ćete, Peruanci vole slatko i koriste šećernu trsku u svim mogućim napicima. Ne samo u čajevima, već i u sokovima. Sve gde može da se stavi šećerna trska i šećer, Peruanci će to da stavi. Čiča, morate da probati, obavezno. Charlie,
počeo je performans, ali stigao je kuj, glavni razlog mog dolaska ovde. Ovde na svakih 10 minuta nastupa neko kako bi kroz taj folklor prikazana peruanska kultura. Ja se nadam da će se čuti sada, jer kuj je stigao kao što sam rekao. Ovo mu je verovatno džigenica. Rekli su mi da se ovde kuj jede prstima, znači nisu mi čak ni doneli nikakav pribor. Vrskavo je, iskreno. Ne osjećam ukus neki drugačiji, osjećam jako dosta začina. Sad ću uzeti meso, možda ovdje da nisu začini doprali. Ne osjećam ništa od začina. Mislim, ono što sam rekao, ovo nije jedan od onih sad da ću ja preporučujem kako ovo je super i sve to, ali stvarno mi je krivo što probao sam, hoću probam nešto novo i drugačije, a bukvalno osjećam samo začine, ništa drugo. Poručio sam prženo kuje. U tome je verovatno moja greška. Imam osjećaj kao da jedem piletinu sa puno začina, ništa drugo. Dobro, ja makar sam probao, ali možda se generalno kod njih tako pravi, sa toliko začina. Što da vam kažem? Imam isti onaj osjećaj kao sa početka, prepuno začina i stvarno ne osjetim meso. Možda, sad, ja nisam siguran da li gvinejsko prase, odnosno kuj, odnosno zamorac, ima neki specifičan miris, pa oni zbog toga dok ga pripremaju stave ovoliko začina. Ali makar bi trebalo da ima neki, da ima neki ukus, da se osjeća nešto, međutim osjećam, kao što sam rekao, samo začina. Daću. Kožica mu se toliko natopila uljem iz friteze da ga je nemoguće jesti. Od ovoliko masnoće, verovatno će me kasnije stići mučnine. Ali šta je tu je? Ima u tanjiru i nečeg jestivog. Naravno, kuj se tradicionalno služi uz krompir, koji je naravno oduvek postojao na ovim prostorima. Nekoliko hiljada vrsta krompira ima u Peru. Ovaj u ljusci je najsličniji našem krompiru. Ovo ima neki čudan ukus. Dok ovo uopšte ne znam šta je. Ovo bi trebalo bude neka paprika. Ne. U stvari jeste. Ovo je, ako bolje malo pogledate, ovo je paprika koja je u nekom krompiru, a unutar paprike se nalazi grašak, repa i neko mleverno meso. Poučen iskustvima sa ranijih putovanja, mleveno meso nije broj 1, mada ovo je proveren restoran, ali kada vidim mleveno meso, to me potpuno odbija i verovali ili ne, koliko imam fobiju od mlevenog mesa sa putovanjima, pre ću pojesti gvinejsko prase nego mleveno meso. Tako da, evo ovde mesa malo. Mislim, gvinejsko prase, generalno, sad ovde dok ga komadam pokušavajući da osjetim neki specifičan ukus, i ruke su mi masne kao da jedem prasetinu, u suštini nema neke velike razlike dok jedete prasetinu i ovo gvinejsko prase, s obzirom da je masno, ali nije veliko. Znači ovo je za jednu osobu onako, kao neki snack, iako deluje kao da je veliko, nije. Posle ovog ću morati jedem negdje na ručak. A mislim da sam otkrio razlog mog nejestivog kuje. Sad gledam kuje za ostalim stolovima, lokaciju, uglavnom ovde retko ko da uzima ovako prženog u dubokom ulju. Uglavnom ih vidim, ne mogu sad uzem kamerom da ih snimim, pošto generalno privlačim pažnju ovde, ali oni ne jedu ovako prženo, već ga jedu pečenog i uopšte nije toliko spaljen i pretvoren u neku friteza kožicu, ako me razumete. Pojeo sam koliko sam pojeo, pa je vreme da napustim restoran i omogućim drugim ljudima koji čekaju ispred da sednu i uživaju u ručku. Sigurno će uživati više od mene. Treba posebna tehnika da
uzem ovu litarsku čiču sa masnim rukama da mi ne ispadne ovaj bokal čaša, šta je već. Htio sam da završim celu priču vezano za kuje i ovo tradicionalno jelo. Daleko je ispod mojih očekivanja da osjetim neki drugačiji ukus, da probam nešto novo. Bukvalno imam osjećaj kao da sam u nekoj, recimo kao da sam u nekom fast foodu dobio, recimo, po ovom izgledu, kao da sam dobio trticu od pileta koja je u dubokom ulju, pržena, satima, natopljena uljem i sa brdo nekih začina. Evo, mesa nema nigde, obično je kožica tu. Evo, ovo je kožica koja je masna, vidite po mojim rukama koliko je masna, a mesa nema otprilike nigde. Ni ukusa. U svakom slučaju, ako želite da probate kuje kad dođete u Peru, čisto iz vaše radoznalosti probajte, ali obavezno možda, ja sam pogrešio, obavezno možda tražite da ne stave uopšte ovoliko začina, nego da probate bez začina. Ako vam dozvole, jer možda to nije deo njihove tradicije, onda vam sigurno neće pripremiti na način na koji vi želite. Posle ovog, šetnja će mi i tekako prijati, pa sam ostatak dana proveo na uvek inspirativnim ulicama Kuska.